Paxit Bonum, mga igsuon. Ako si Father Errol Ortiz, OFM, usa ka Fransiskano o kasamtangang nangalagad, isip Provincial Secretary sa Franciscan Province of San Antonio de Padua, nga naglangkob sa mga mission areas sa mga Franciscans dinhi sa Visayas o sa Mindanao. Magdungan kita sa pagpanaw sulod niining Semana Santa. Sa Ebanghelyo, gidala kita sa katapusang panihapon. Si Jesus miingon, "Usa kaninyo ang magbudhi kanako." Kini iyang mga higala kauban sa panaw, apan ang magbudhi kang Jesus dili gikan sa gawas, kundi usa mismo sa iyang sumusunod. Si Pedro puno sa kadasig miingon, "Andam ako sa paghatag sa akong kinabuhi alang kanimo." Apan giingnan siya ni Jesus, "Ilimod ako nimo sa makatulo." Mga igsuon, sa tinud-anay lang, kita pod usahay sama ni Judas o ni Pedro. Sama ni Judas, atong budhian si Kristo, dihang pilion nato ang pagpakasala. Usahay kita pod si Pedro. Sa tinuod na higugma kita kang Jesus, apan tungod sa atong kahuyang, naglisod kita, napakyas kita, gilimod nato si Jesus sa atong kinabuhi. Apan mga igsuon, luyo sa pagbudhi o paglimod ni Judas o ni Pedro, wala mibiya si Jesus kanila. Nagpadayon sila sa katapusang panihapon, ang paghatag ni Jesus sa iyang kaugalingon. Mao kini ang tinuod nga gugma. Gugma nga tiunay, gugma nga mulungtad ngadto sa tiilan sa cross. Si San Francisco pod adunay mga kahuyang. Nakasinati siya og kabalaka, naglibog siya sa iyang pag-ila kang Jesus. Apan dili sama ni Judas, si San Francisco wala mudagan palayo. Hinuon midagan siya paduol kang Kristo. Sama ni Pedro, si San Francisco de Assis miangkon, "Ginoo, huyang ako, apan ako musalig kanimo." Karong Semana Santa, gipahinumduman kita pagkamatinud-anon at tubangan sa Dios. Sa daghang panahon nga atong gilimod si Jesus, pinaagi sa atong paghilom, luyo sa kawalay hustisya, sa atong mga desisyon o sa atong pagpili sa mga butang nga alang lamang sa atong kaugalingon. Apan si Jesus nakaila na kanato. Luyo sa atong kahuyang, kita iyang gihigugma. Kita iyang giawhag kanunay sa pagbalik kaniya. Sama ni San Francisco, dalhon nato ang atong mga kabalaka o kahuyang ngadto kang Kristo. Hinaot paunta.